जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ये चैनल टी को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे जानिबा बाछंतु तीनोटी गणेशंक चित्रपटरू कौन सी गोटे चित्रपट जेउठारे आपनकु भल लागिबो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर संख्या रही अछि। जेउ फोटोटी आपनकु भल लागुछि सेईटा बाछंतु। सेही फोटोर आधार रे सेही संख्यार आधार रे आमे आपनकु आपनक विषय रे कहिबो। आपनकर आगामी जीवन किपरि रहुअछि तो आपण केवल गोटे चित्रपट को बाछंतु। एहा ही आमर अनुरोध। तो आपण बाछंतु कौनसी गोटे गणेश जी को गोटे फोटो। तो जदि आपण प्रथम चित्रपट को बाछिचंती तो जानी रखंतु जे आपणक जनमानस रे जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जड़े सम्मानित व्यक्ति जेकोसी पदपदवी रे थिले मध्य सेथिरे उच्च पदवी रे सम्मानित हेउथिबे। सांगठनिक शक्ति आपणक निकट रे रही अछि। ता सहित आपणकर गोटे प्रकृति रही अछि। आपण जहाँ चिंता करिथिबे सेथिरे ही आपण मग्न थिबे। जहाँ बुझिथिबे सेथिरे ही आपण अटल थिबे। आपण एक जिद स्वभावर अटंती। जहाँ जिद धरी थांती सेही कथाटी को केही भी जदि भांगी दियंती किंबा मना करी देई थांती तो आपण क्रोधित हो जाती। आपण को ताहा पसंद आसी न थाए। आपणकर एही जिद स्वभाव आपण को बहुत समय रे असुविधा रे मध्य पड़ी देई थाए। तो विशेष रूप रे आपण कोनोसी चिंता रे जदि वर्तमान अछंती कोनोसी अतीतर कर्म पाई किंबा ग्रह दोष पाई बा कोनोसी दृष्टिरू आपण चिंता रे व्यतिग्रस्त अछंती मन मध्यरे नाना उद्वेग जात हेउअछि। जहाँ आपणक मनर विशेष चिंता आपणकर आशाचित धन आपणकु मिलु नाही। पारिवारिक अशांति हेउअछि। गृह रे केवल अशांति। ध्यान रखंतु आपणकर आगकू बहुत भल समय आसुअछि। आपण जातक देखाई आपणकर कोनोसी निराकरण करि दियंतु। जदि कोनोसी रत्न पिंधिबाकू कुहा जाउअछि तो आपण रत्न धारण करंतु। तापरे देखिबे जे आपणकर जहाँ भी किछि कष्ट दुख समस्या थिला ताहा सबु दूरीभूत होई जिवो। ता सहित आपण गोटिए कथार ध्यान रखंतु। आगकू आपणक समय को भल करिबा पाई परिस्थिति अनुसार चलिबा पाई चेष्टा करंतु। जेतेबेले जहाँ चिंता करूछंती ताहा को करंतु एवं सिचुएशन देखी एडजस्टमेंट करंतु। रास्ता बदलांतु किंतु लक्ष्य नुहे। लक्ष्य को केबे भी बदलांतु नहीं। रास्ता परिवर्तन करी देखंतु। आपण जीवन रे निश्चय भावे सफलता हासिल करिवे। ता सहित आपणकर लक्ष्य आपणकू दैनिक मने पकांदु। आपण जहाँ भी किछि सक्सेस रो प्लान रखुचंती ताहाको दैनिक मने पकांदु। ताहाको ही स्वप्न रे देखंतु। ताहा विषय रे भाबंतु। आपण देखिबे जे आपणकर सपन निश्चय भावे सफलता हासिल करिवे। ता सहित आपण जदि एई भिडियोटी को देखुचंती तेबे कमेंट माध्यम रे जय श्री गणेश अवश्य लिखिदेबे। तेबे एबे आसंतु जानिबा आपण जदि 2 नंबर चित्रपट को देखिथिबे कौन कहूअछि आपणक विषय रे। देखंतु आपण जणे पदरागी व्यक्ति एहा सत्य अटे। आपणक राग को समस्त भय करिथांती। अजथा कथारे आपण रागी जाती जहा फल रे अन्य माने अकारण रे आपण को ना पसंद करिथांती। निया परी जली अन्य मानक उपरे बदला लेबा पाई आपण तत्पर हुअंती। शत्रु पक्षर बदला न नेबा पर्यंत आपण शांति रे सोई थांती नहीं। एही गर्वित मनोभाव जोगु आपणक मनरे बहुत अशांति सृष्टि होई थाए। ता सहित आपण रक्तचाप एवं हृदरोग रे पीड़ित होई पारंती। जदि आपण एही समय रे एही भिडियोटी को देखुचंती तो जानि नियंतु जे आपण एहाकू बहुत भल समय रे देखुचंती।
ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବଶ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରିୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଦଶା ଯିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥ ହାନିକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯାହା ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଅସମ୍ମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦୋଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟ ସବୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଟିବ, ତ ଆପଣ ରୂପାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଜଗି ଛକି ଚଳନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁ କିଛି ସମୟ ଆସିଲେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବା ଏହି ଚିତ୍ରପଟଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରପଟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆରାମର ସମୟ, ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଉଚିତ ଅବସରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିସାରିଲେଣି। ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମର ଆଧାରରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସମୟର ଅପଚୟ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅପଚୟ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଆପଣ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପୂର୍ବକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ସହିତ କରିବେ, ସେହି କାମକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 100% ଆପଣ ଏକାଥରେ ଏକା ଦିନରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯଦି 1% ଦିନକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି 3ଟି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ରପଟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।